दिन बीतीगला मोगल झील अंजलि सहित मोर साक्षात महिला झीटाए गुहारे जाऊची कौन करुची भाविला बेलक मो मुंड भी किसी कम करूनी आज कहीं किजरी मो मन को पाप छूची पाप आज जमी हेले भी मो झी अंजलि सहित मत साक्षात करने को पड़ो आउ मो माँ आसवा पर्यंत मो माँ को मो एठी अपेक्षा करी थिबी पिता हेरमया भक्ति भरा भवच प्रणाम हौ हेले रे वा हेला उठे बाऊ सही जगन्नाथ जगन्नाथ तते कट्टी परमाई दियंतु रे मा तोर प्रत्येक कार्य सफल हो रे मा तो चला पथरे पुष्प वृष्टि हो रे मा पुष्प वृष्टि हो उठे मा ए माओ चली पिता सत करे मा तू कुहारे जाइथिलु रे मा मु अनेक समय धरी एठी अपेक्षा करिक अछि ए मा तू कुहारे जाइथिलु रे मा पिता मोरा मो सांसद मान सहित देवदर भ्रमण करू टिके विलंब हो गला हे मा अंजलि एते बड़ दुनिया रे तो छड़ाओ मोर किए अच्छी रे मा तू तो हौच मो आखिर सपन तू तो हौच रे मा मो होठर हस तू तो हौच रे मा मो छातीर कलिजा तते मुहूर्तटे न देखिले मो जीवनटा अधार हो जाए रे मा अधार हो जाए पिता अंजलि तुम्हें छोटे को तो एत चिंता अच्छा मो कड़ा छोट छुई अच्छी मो परा केते बड़ हो गली हे पगली तोते केमिति बुझेबी रे मा पुओ झियो माने जेते बड़ हेले मध्य सबुदिन पई तांको माँ बापांको आखिर से माने छोट छुआ हेकी रही थाती हौ हेला रे मा छाड़ से सब कथा तू अमा कर बुझिबू गोटाए बापर मनर कथा पिता आज मैं किंतु तुम मन कथा जानवा चाहूँगी हे मा तू मो मनर कथा जानिबा पई चाहूछु ना बा हाँ पिता ताहले सुन रे मा गोटाए बापर मनर कथा गोटे झील को जन्म कर सारा गोटे माँ बापा दीर्घ 21 वर्ष धरी तार लालन पालन करती से झील जिते बेले बड़ हो जाए ता झील को गोटाए सुयोग्य बरपात्र हस्तर समर्पण करी
ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ନ ପଠେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ବାପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାଏନି ରେ ମା। ନା ପିତା ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ହେ ପାଗିଳି, ମୁଁ କଣ ତତେ ଏବେ ତୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଠାଉଛି ଯେ ତୁ ପୁଣି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ମାନ ଅଭିମାନର ପାହାଡ଼ଟା ଠିଆ କରିଦଉଛୁ? ଏ ମା, ତୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ ରେ ମା, ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋକ ହଉଥିବ। ଏ ମା, କିଛି ଗନେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇକି ତ ଯା। ଖାଇବି ଯେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅଞ୍ଜଳି, ଏଡ଼େଟେ ବକଟେ ଥିଲୁ ରେ ମା, ତୋ ମା ଗୋଟାଏ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋକ ସାଗରରେ ଭସେଇ ଦେଇ ଏପାରିରୁ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନଠୁ ତୋର ମା ବାପା ସବୁ କିଛି ହୋଇ ତୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳି ଅଝଟକୁ ସହି ମୁଁ ତତେ ଏଡ଼େଟିରୁ ଏଡ଼େଟି କରିଛି ରେ ମା। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ ଆଣିକି ଦେଇଛି, ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣେ ତ ମୋ ଝିଅର କଣ ଦରକାର ଅଛି? ପିତା କହିବି ସେପରି କିନ୍ତୁ ମନା କରିବନି। ହଉ ହେଲା ବାବା, ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ରେ ମା, ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। କରେ ମା, ତୋର କଣ ଦରକାର ଅଛି? ପିତା ହରେ ମା, ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆମ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ରେ ମା, କାଲି ପ୍ରାପ୍ତ ସକାଳ ସମୟରେ ମୋ ହେଇ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ତା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଗହଣରେ ନିଶ୍ଚୟ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପିତା ଏଥର ମୋ ମା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଗହଣରେ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯା। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ମହାରାଜ ଆଦର୍ଶ ସାମନ୍ତରାୟକୁ ହତ୍ୟା କରି এই রাজ্যের রাজা হেবি, সেইথিপাই মুঠ চক্রান্ত করিবি। अयो अम्मा एकी सारे मुझा भाबुची आपणक बयस सहित आपणक बुद्धि भी किसी काम करनी है। अच्छा कहले सारे।